Mopay nga kulub kabarangay hiningatak na aton igin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan, balita lokal, pagtagbo ha ika-6 ka tuig han libuton ambush gintigamnan. Diri na maotro pahimatngon han PNP. Simple ngan mahinungdanon nga paghinumdum han ika-6 ka tuig nga pagtagbo han makangingirhat nga libuton ambush gindumara han Disyembre 13 ha barangay Libuton, Syudad han Borongan. Ang nasabing aktibidad in ginatenderan han kapulisan han Eastern Samar Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director, ngan Borongan City Police Station pinaagi kan Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police. Ang aktibidad in gindumara pinaaghin pagampo ngan paghalad hin bukad ug pagdagkot hin mga kandila ngan nagtigdong hin tarpaulin nga nagsusumat han paghinumdum nga nanawagan nga diri na mautro pa insugad nga krimen. Hinunumduman nga 6 na katuig nga naglabay han mahitabo ang madugo nga libuton ambush nga gintutuohan binuhatan hin mga NPA nga nakaawatin kinabuhi hin usa nga pulis ngan 3 nga mga sibilyan ngan 20 ka tawo an samaran. An report igin file ni Kasugbong Kurt Sebricos. Pamaskong handog ng Pangulo 2025 nakaabot ha Sulat Central Elementary School. Isang malipay nga Pasko an inabat han Eastern Samar labi na ha Sulat Central Elementary School kahaman malangpuson nga ginbuhat ang pamaskong handog 2025 han opisina han presidente. Nagdara ini hin kalambrag paglaom ngan espiritu han pagkakaurusa. Nagawa sa kalipay ang Sulat Central Elementary School kahuman ginbuhat ang nasabing aktibidad nga ginpapaluyuan han opisina han presidente. Naging sentro han selebrasyon ang paglaom ngan pasasalamat para han komunidad han eskwelahan habot nga han espiritu han Pasko. Ginatendiran ang aktibidad hin usa ka gatos ngan 40 nga estudyante. Upod adton iratag sa nga kag-anak ngan ang nga tanan nga teaching nga non-teaching personnel han eskwelahan. Naging malangpuson ini tungod han marig-on nga koordinasyon han Schools Division of Eastern Samar ha pamumuno ni Schools Division Superintendent Antonio de los Reyes, Assistant Schools Division Superintendent Raymond Capacite, gan SGOD Chief Dr. Marixel Caspe Evardone. Kasugbong nira dinhi ang Office of the President, ang lokal nga gobyerno han Sulat ha pamumuno ni Mayor Javier Evardone Zacate ngan ang mga opisyales han Sulat District ngan Sulat Central Elementary School. Hay inspirational message gintagan doon ni Dr. Jonathan Gudes Merillo ang tinuod nga kahulugan han Pasko, ang gugma, pagpaangbit ngan pagkaurusa. Nagaghat hiya han mga estudyante ngan kag-anak nga magpabilin ha kaupayan ngan paglaom. Labi na atubangan han mga ayat ha kinabuhi. Nagpahayag naman hinsinsero nga pagpapasalamat his school principal Sir Aldrin Limbawan ang tanan nga partners ngan stakeholders nga naging bahin han aktibidad. Gintagan balor niya ang kolaborasyon habot nga han eskwelahan kag anak ngan partners para maporma diri la an huna-huna kundi pati ang kasing-kasing han mga estudyante. Tungod hini nga pamaskong handog, kada estudyante ngan an ira kag anak inakakarawat hin McDo food packs, burger ngan spaghetti. Nga nagserbe nga pamahaw ngan paniudto. Ini nga simple nga handog inagdara hindako nga kalipay. Nga naging tinuod nga espesyal ang Pasko para han mga pamilya. Pinangunahan naman ni Mr. Abner Aclao ang social mobilization efforts, upod na ang parlor games, nga naghatag hin karisyuhan ngan kalipay ha kabataan. Pinamunuan gihap niya ang paghatag han mga Christmas bags tikang ha opisinahan presidente. Nga malipay nga ginkarawat han mga kabataan ngan kag-anak.
Samtang nagpadangat hin Christmas message, pinaaghin video hi Presidente Bongbong Marcos. Nagpahayag hiyahin sinsero nga pagpasalamat ang mga kag-anak ngan magturutdo parahan ira waray pahuway nga suportar ngan kooperasyon. Sumalaha iya, diri la mahitungod ha regalo ngan pagkaon ang Pasko, kundi ang pagkaarusa kumuusa nga komunidad para celebrar ang pagtuo, paglaom ngan ang tinuod nga kahulugan han Pasko. An kalangpusan han pamaskong handog 2025 in Marigon nga pamatuod han gahom han pagbinuligay, pagpaid, ngandengan nga responsibilidad para maging makahulugan ng Pasko para han mga estudyante han Sulat Central Elementary School. An balita igin file ni Kasubong Maria Daisy Amor Lalosa Belizar ngan adton pictures in igin hatag ni Sir Abner Aclao. Ngadto naman kita kauluhan, NTF-ELCAC ginpasidunggan han National Security Council para han dako nga kontribusyon hini hapag undong han Philippine Security Agenda. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun NTF-ELCAC informal nga ginkilala han National Security Council NSC ha importante nga mga kontribusyon hini nga dahan kanan nasod seguridad nga development priorities inin durante ha National Security Summit 2025 gindumarahan Desyembre 12 ha Ricarte Hall, Philippine Army Officers Clubhouse, Fort Bonifacio, Taguig City. Ang pagkarawat han plaque of appreciation on behalf of Undersecretary Ernesto Torres Jr., he Executive Director of the National Secretariat, NTF-ELCAC, amuin Hira Director for Planning and Production Alexander Umpar, gan NTF-ELCAC Chief of Staff Director Jericho Roman Sasing. Ini nga award in nag-highlight han kanan task force importante nga papel didahan paghurma ngan implementasyon han National Security Policy 2023 to 2028 ngan sugad man han National Security Strategy 2024. An awarding ceremony in ginpangunahan ni National Security Advisor Eduardo Anyo ngan han NSC Deputy Director General Benjamin Madrigal Jr. Ginkilala ang kanan NTF-ELCAC nagpapadayon nga kontribusyon apag sustener han kamurayawan ngan pagbaton han mga national security nga mga ayat. Tagus siya gihaphan NSC ang kanan NTF-ELCAC pagkamatinumanon ha commitment hini nga dahan whole of nation approach. Kundin gintatagan doon ang kanan task force na nagpapadayon nga mga paniguro, pagparig-on han interagency cooperation, ngan community engagement, ha hingita, pagpatuman han pagkakaarusa, kamurayawan, ngan inclusive development, ha iba-iba nga parte han aton nasod. Ay iba pa nga balita, President Bongbong Marcos nagpahayag nga may dala usa nga tama nga rason nga inusa ka tawo in umentra politika ini in pagserbe sigon kan Presidente Marcos Jr. Samtang an inusa nga DOH official inag-aaghat nga maging bukas na ang karukayakan mahiunong han safe sex. Basta daw ini nga epektibo nga paagi para mapugnan ang pagsarang han HIV kon human immunodeficiency virus. Sugad man padisan ini hin mga testing. Tinatawag ini nga silent epidemic ato nasod. Sanglit kinahanglan nga mawaraan ang stigma nga diri magpadayon adton pagin ukdom han mga baba han nga tanan nga mga Pilipino. Magkairistorya, maging normal ang diskusyon mahiunong han safe sex para malikyan ang pagsarang han HIV.
Iba pa nga balita, National Security Advisor General Anyo nagpahayag nga iton seguridad in diri la kay mahiunong hiton mga borders it aton nasod kadagatan man o katunaan, kundi dapat daw siring niya diri la ini pagkaandamhan militar, kundi makita tagamtaman na ini pinaagihan maparalit o maarakos nga pagkaon, desente nga mga trabaho, matatapuran nga healthcare system, ngan matatapuran nga mga institusyon ha gobyerno. Sports ang kanan Pilipinas women's football amo in masulod na finals. Dito inihan SEA Games. Iniinhan perdihan han national football team han Pilipinas and Thailand via penalty shootout 4-2 in extra time. Ngadto naman kita pagsilinghan mga balita halangyaw, tulo nga Turkish owned nga mga barko in nahibang tungod han mga pag-atake han Russia didto mga pantalan Odessa region yan han Biyernes, sigon han Navy spokesperson han Ukraine. Katapusan nga balita, ang Belarus amo in nagbuhi na o pinalaya na ang Nobel Prize laureate nga hi Bialyatsky, usa nga opposition figure didto Kolesnikova. Gintanggal na ang Amerika ang sanctions kontra hini ang pagbuhii in tungod adton release in na hinabo hanhi authoritarian President Alexander Lukashenko in maghingita nga ma-improve ang relasyon ha Amerika. Ngan kabalyo hini amo adton sanctions relief o pagtanggal han mga sanctions ngan hi Lukashenko inagperdona hin maabot 123 nga mga prisonero upod na hi Bialyatsky. Amad to kabarangay naton mga balita Radyo Pilipinas News Update. Anyo tagbalita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.